नमस्कार जय जगन्नाथ गप पेढ़ी रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आसंतु आज किछि भल सुनिबा। चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाइछि कालीठू। आज चैत्र नवरात्रि रो द्वितीय दिन। वर्षरे दुई थर पड़ी थाए नवरात्रि, गोटे चैत्र नवरात्रि आउ गोटे अश्विनी नवरात्रि। अश्विनी नवरात्रि को आमे ओडिसा रे बहुत धूमधाम रे दुर्गा पूजा रूपे पालन करिथाउ। हेले चैत्र नवरात्रि टिकु भी आम उत्तर भारत रे भारी निष्ठार सहित मानती। एई 9 दिन देवी मांकर 9टी रूप पूजा पाई थाए। आजिर आमर एई वीडियो रे आमे जानिबा जे नवरात्रि रो प्रथम आ द्वितीय दिन रे मांकर को रूप पूजा पाई थाए। प्रथम दिन रे मांकर शैलपुत्री रूप पूजा पाई थांती। मांकर ए रूपटी बहुत सुंदर। मांकर वर्ण पूरा श्वेत। माँ पिंधि थांती पूरा धला रंगर वस्त्रटीए। मांकर डाहण हाथ रे थाए त्रिशूल, मांकर बाँ हाथ रे थाए पद्मफूल, आउ माँ बसी थांती वृषभ उपरे। अति सुंदर रूपटी। चालंतु जानिबा मांकर शैलपुत्री रूपर कहानी। आपण माने सबू मोर गोटे पुराना वीडियो जो थरे मु 51टी शक्तिपीठ विषय रे कहिछि निश्चय देखिथिबे। जदि देखि नाहंती सेई वीडियोर लिंकटी मु डेस्क्रिप्शन रे लिखि दउची, दया करी ताकू निश्चय देखिबे। मोर सेई 51टी शक्तिपीठ वीडियो रे मु कहिथिली देवी सतींकर देहत्याग केमिति हेइथिला। देवी सतींकर मृत्यु परे महादेव बहुत दुखी हो जाइथिले। आउ महादेव वैराग्य ग्रहण करथिले, तपस्या रे बसी पड़िथिले। देवी सतींकर बापा थिले प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्षंकर देवी सती को मिसेई 60टी झियो थिले। ताधिरु जनकर ना थिला स्वधा। स्वधांकर बाहाघर हेइथिला पितरोंक सहित। आउ पितरोंक सहित तांकर 3टी मानसी कन्या हेइथिले। सेई कन्या मानकर ना थिला मैना, धन्या आउ कलावती। गोटे दिन ए 3 भौणी चिंता करिथिले जाई देखा करिवे प्रभु विष्णु को। पहुंची जाइथिले स्वर्गलोक। सेठी विष्णु को दर्शन करिबा समय रे तांको 3टी आशीर्वाद बा वरदान मिलिथिला। मैना को एया आशीर्वाद मिलिथिला जे सीए बाहा हेबे हिमालयंक सहित, आउ तांकर झियो हेबे माँ पार्वती। सेमती धन्या को आशीर्वाद मिलिथिला जे सीए बाहा हेबे राजा जनकंकु, आउ तांकर झियो हेबे माँ सीता। कलावती को आशीर्वाद मिलिथिला जे तांकर बाहागर हब वृषभानुंक सहित, आउ तांकर झियो हेबे माँ राधाराणी। एमती मैना आउ हिमालयंकर बाहागर हेइथिला। बाहागर परे सबु देवी आउ देवता माने तांको पाखकु जाइथिले गोटिए अनुरोध नहीं। अनुरोधटी एया थिला जे मैना तपस्या करी माँ पार्वती को निज झियो रूपे पाइबे। तार कारण एया थिला जे सेतेबेले ताड़कासुर नामक जने राक्षस देवी आउ देवता मानंकु बहुत हैरान करुथिला। आउ तार मृत्यु केवल हेई पारिथांता महादेव आउ पार्वतींकर पुओ द्वारा। हेले देवी सतींकर मृत्यु परे महादेव वैराग धारण करथिले आउ तपस्या रे बसिथिले। केमिति हेइथांता ताड़कासुरर मृत्यु ताहाले। सेइथि पई माँ पार्वती को आसीबाकू पड़िबो, आउ तांकर बाहागर हबाकू पड़िबो महादेवंक सहित, जोथिरु कार्तिकेय जन्म हेबे आउ कार्तिकेय बद्ध करिबे ताड़कासुरंकर। मैना एया सुनी घोर तपस्या रे बसीगले माँ पार्वती को निज झियो रूपे पाइबा पई। कुहा जाए 27 वर्षर घोर तपस्या परे माँ पार्वती प्रकट हेले आउ तांको आशीर्वाद देले। देवी सतींकर पुनर्जन्म हेइथिला पार्वतींक रूपरे मैनांक गर्भरु। जेहेतु माँ पार्वती थिले हिमालयंकर कन्या, सेइथि पई तांकु शैलपुत्री बोली कुहा जाए। कुहा जाए जे माँ पार्वतींकर शैलपुत्री रूपकु प्रकृति आउ शक्ति को दर्शाई थाए। मांकर एई रूपर साधना कले आमे प्रकृति को पूजा करिथाउ, आमे शक्ति को पूजा करिथाउ। एटा थिला मांकर
ପ୍ରଥମ ଦିନର ରୂପ ଶୈଳପୁତ୍ରୀର କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମାଙ୍କର ରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀର କାହାଣୀ। ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ଭୃଙ୍ଗୀ ତୀର୍ଥରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ। 1000 ବର୍ଷର ଘୋର ତପସ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ସେ କେବଳ ଫଳ ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇ ରହିଥିଲେ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ତାପର 100 ବର୍ଷ ମା ପାର୍ବତୀ କେବଳ ଶାଗ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ 3000 ବର୍ଷ କେବଳ ଶୁଖିଲା ବେଲପତ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ପତ୍ର ଖାଇବା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବିନା କିଛି ଖାଇ ପିଇ ମା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମା ପତ୍ର ଖାଇବା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ବି ଡକାଯାଏ। ଏତେ ବର୍ଷର ଘୋର ତପସ୍ୟା ପରେ ମହାଦେବ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମହାଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହାଘର ବି ହେଇଥିଲା। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପକୁ ତପଚାରିଣୀ ରୂପ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ରୂପଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏହି ରୂପରେ ମା ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି ଜପମାଳା ଆଉ ବାଁ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି କମଣ୍ଡୁଳ। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ। ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସିଏ ଆଳସ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଲୋଭରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ପୂଜା କଲେ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପର କାହାଣୀ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ନା ତାର ନାଁ କ'ଣ ରଖିବି। ହେଲେ ଆମ ପୁରାଣରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେବୀଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ସ୍ୱଧା, ମୈନା, କଲାବତୀ, ଧନିଆ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଆମ ଘରର ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ରଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଟିକେ ଏଇ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ ପାଇବା। ଏଇ ନାଁର ଓଜନ ଅଲଗା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନର ରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।